ଜାତୀୟ ଜୀବନ ନ ମିଳିବ କଲେ ହାଟେ ଭାଟେ ଅନ୍ୱେଷଣ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯିବେ ଜାତି ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବେ, এই ଗୋଷ୍ଠୀ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବେ, এই ସଂଘୀୟ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ତାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କୋଅପରେଟିଭ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧୁବାବୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଉ ମତେ ଗର୍ବ ଲାଗେ এই কোঅপରେটিভ মুভমেন্ট কার্য কলা বেড়ে সে প্রথমে নয়াগড় জেলার কিছু লোকଙ୍କ সহিত মধ্যে সংযুক্ত হয়েছিল। জীবন সারা মধুবাবু ওড়িয়া জাতির প্রথম বিএ, প্রথম এমএ, প্রথম বিএল, প্রথম ওড়িয়া বিলাত যাত্রী, প্রথম ওড়িয়া ব্যবস্থাপক, প্রথম ওড়িয়া মন্ত্রী, ভারতবর্ষের মধ্যে মন্ত্রী পদর ইস্তফা দেবার সে ଥିଲେ প্রথম ব্যক্তি। আপন মানে জানিলে আশ্চর্য হবে, জীবন সারা খণ্ডপড়া ধোতি পিন্ধুଥିଲେ। মধুবাবু যে ধোতি পিন্ধুଥିଲେ, খণ্ডপড়া ধোতি, খণ্ডপড়া রজা তাଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସଂଘାତ ଥିଲେ। ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ରଜା ନଟବର ସିଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ସଂଘାତ ବନ୍ଧୁ କରିଥିଲେ। ଜୀବନ ସାରା ଧୋତି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଧୋତି ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଧୋତି ପିନ୍ଧା ହେଇଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 1934 ମସିହାରେ ଦେହାନ୍ତ ହେଲା, ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ଧୋତି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିଲା, ତାପରେ ସେ ଗଲେ ଗୋରା କବର। ଅଛି ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଦେଇଛି। ଇଂରେଜ ସରକାର କହିଲେ ତମେ ଲୁଣ ମାରି ପାରିବନି, লিভরপুল লুণ আসলে আমি খাইবা, এই ব্যবস্থা প্রচলিত হল। স্বদেশী শিল্পকে নষ্ট করে দিয়াগলা। তেমন ওড়িশার তার প্রচন্ড প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। যেতবে লক্ষ লক্ষ ওড়িয়া বেকার হয়ে গলে, কৌণিক বৃত্তি হরাইলে, সেতবে ফকির মোহন সেনাপতি তাঁর কবিতা মাধ্যমে এ কথা সব কইলে। তেমন ওড়িশার যে স্বদেশী জাগরণ কার্যক্রম, ইয়ে হচ্ছে আমার গোটে পারম্পরিক কার্যক্রম। বন্ধুগণ, স্বদেশী চিন্তা চেতনা আম সমস্ত যুগে যুগে উদ্বুদ্ধ করেছি, যোউথিলা কি প্রাচীন ভারতবর্ষের ভাইনা কইলা ভলিয়া প্রাচীন ভারতবর্ষরে সেলফ সফিসিয়েন্ট ভিলেজেস থিলা, আত্মনির্ভরশীল গ্রাম। গোটে গাঁরে সবু জিনিস মিলুথিলা। গাঁরে কমার রহিবে, বঢ়েই রহিবে, কুম্ভার রহিবে, ব্রাহ্মণ রহিবে, চষা রহিবে, সমস্ত রহিবে, তন্তি রহিবে। সবু জাতির লোক মানুষ নেই গোটে গাঁ বসুথিলা। যদি গোটে গাঁরে সবু জাতির লোক রহি ন পারিলে, তাহলে গোটে অঞ্চল ভিতরে রহি পারুথিলা এবং সেটিপাই যে জিনিসর আদান প্রদান হব বলি হাত বসুথিলা। এ আপন মানে সমস্তে জানিছেন, ইয়ে হচ্ছে আমার পরম্পরা। নিজ অঞ্চলের আমি নিজে সবু জিনিস উৎপাদন করিবা, বাড়ি বগিচা করিবা, পনিপরিবা ঠারু আরম্ভ করি আমার তেল, দৈনন্দিন জীবনের আসুথিবা তেল, আমার পোশাক পত্র সবু কিছু আম অঞ্চলের উৎপাদিত হব। আম অঞ্চলের মার্কেট রে তাহার বিকা কিনা হব, আম লোকଙ୍କ পাখକୁ পয়সা যাব। ये सब कनसेप्ट प्राचीन भारतवर्षर परंपरा आमर, जो कि भारतवर्ष केबे कौन विदेशी शक्ति निकटरे हाथ पतौ नथिला। बरं विदेशी माने भारत प्रति प्रलोभित हेई ए देश रे सुना फलुची बोली कहि ए देश को आक्रमण करथु। विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी याकू बुझिबा बा बुझेइबार कोनोसी आवश्यकता नाही। मेक इन इंडिया रो प्रभाव बा मेक इन इंडिया रो दूरगामी बा आसंता पीढ़ी पे योजना ए संबंध रे ऑपरेशन सिंदूर जदि आमे के बुझिबा ताले हमको आउट के सरल हबो। ऑपरेशन सिंदूर परे आमे जो क्षेपणास्त्र व्यवहार करिथिलु, से क्षेपणास्त्र पई आज विश्व दरबार रे भारत पाखरे जो भली निजर डिमांड बा निजर आवश्यकता को चाहिदा को पूर्ण करिया पई भारत पाखरे आसिकी अधया पड़िछन्ती बा आसिकी विनती करूछन्ती बा ऑर्डर दउछन्ती। सेथुरु हमहु बुझिबा बहुत सरल कथा अछि। अग्नि हो, पृथ्वी हो, ब्रह्मोस हो, जो भली भाबरे सठिक भाबरे आक्रमण करा गला, ये देशीय जंत्रपाति, ये देशीय कलकारखाना निर्माण होइथिबा तोप, ये देशीय जंत्रांश युद्धांश युद्धर इक्विपमेंट जहाँ होता आज विदेश में चर्चित बा विदेश में आवश्यक अनुभव करी बर्तमान आमको एति परिमाण दिंतु बोली दाबी उपस्थापन करमको ऑर्डर दौरान आम एति करा जो कथा संघ चाहूला, जो कथा आमे चाहूले, जो लक्ष्य नहीं कि आपण मैंने
आम समस्त आसी मो देश विकसित देश हो आमर लक्ष्य नहीं जो आसी ता सहित आज ये जो अभियान चली आम समस्त भावुं एत बड़ हल अच्छी नयगढ़ में 8-10 लाख लोक रोच 80 लोक भी नहांती इमाने आत्मनिर्भर इमाने स्वदेशी जागरण विकसित भारत को जाके पहुंचे बेले बेले एमती हताश हो निराश भी लगे। स्वदेशी जागरण मंच रो आरंभकर्ता कहले अत्युक्ति हेबनी आउ सौभाग्यर कथा जे विशिष्ट व्यक्ति माननीय दत्तपन ठेंगड़ी जी का संस्पर्श आसबार सौभाग्य भी मिली। यही हूँ जीवन मोर गोटे बड़ आम समस्त जानी 1905 रे लॉर्ड कर्जन बोली जड़े व्यक्ति थिले से संपूर्ण बंगाला को दिभाग करने योजना करते बंग भंगर आदेश जारी करते ता विरुद्ध रे भारत रे गोटे विराट बड़ आंदोलन होता ता हूँ स्वदेशी आंदोलन नाम परिचित जार नेतृत्व सेतेबेलर योगी अरविंद आमर से समय जो माने थिले लाला लाजपत राय विपिन चंद्र पाल एमाने समस्ते से आंदोलन नेतृत्व नहीं थिले किंतु 1909 रे बंगाला भंग हेला ना यह एक मंच एथिपाई एथिरे राजनैतिक अणराजनैतिक समस्त प्रकार बुद्धिजीवी मानक नहीं आमे देश पाई चिंता करिबा स्वदेशी विचार को नहीं देशर स्वार्थ पाई चिंता करिबा देशर आर्थिक विकास देशर आर्थिक संप्रभुता पाई चिंता करिबा तेणु यह मंच भाव में प्रतिष्ठा करागला एवं सेतेबेले तत्कालीन जे साम्यवाद विचार प्रखर विचारक थिले ठेंगड़ी जी तांको सहित जोगाजोग कले एवं से सेतेबेल को बयस हो जाइथिला माने साम्यवाद तांकर जो कम्युनिस्ट पार्टी से सेतेबेल को अवसर नहीं सारी थिले किंतु से साम्यवाद विचार जड़े प्रखर समर्थक थिले विशारद थिले जितेबाला से कथा शुणिले एवं ए विचार सहित ठेंगड़ी सहित कथोपतन है से प्रथम करी जो संगठन प्रथम अधिवेशन रे से मुख्य अतिथि के आसी परवर्ती समय से स्वदेशी जागरण मंचर प्रथम संयोजक हेले राष्ट्रीय संयोजक हेले।